নহয় নাগালেণ্ড is now a land of taxation. এতিয়াতো 26, 25 organization, faction ওলাই যাইছে এইটো বস্তি মানুহ বিজনেছ মানুহ আৰু কন্ট্রাক্টর এইটো কান সব কোন পিস পেয়ার নকৰি কিনা টেক্স মাঙাটো হলে বহিব নাপাৰা হৈ যাইছে খালি আমাৰ বস্তু নহয় আপুনি বস্তু দিবি আপোনাৰ ঘৰ দিবি এনেকুৱা হৈ কিনে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বি ডেভেলপমেণ্ট বি গ্ৰুপ নাপাৰা হৈ যাইছে আৰু এভৰি হাউচ দে দোকান দে বজাৰ দে আহি কিনে টেক্স মাঙাটো হলে বেছি দিগদাৰ হৈ যাইছে আৰু এইটো ওপৰতে এতিয়াতো হলে বন্দুক লৈ কিনে থ্ৰিট চুৰ হোৱা আছে কি জানে আৰু জানি কি হ'ব নাজানে আমাৰ তো way back to April this year April দে ফাৰ্মাচী একজন দলে কিডনেপ কৰি কিনে লৈছে কাউন্সিল আৰু ইউথ মিলাই কিনে এইটো ৰেস্কিউ হৈছে আৰু 3-4 days পিছে দে আকৌ গ্ৰচাৰী শ্বপ একটা তাতে বি কিডনেপ কৰি কিনে লৈ গৈছে আমাৰ দলে এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্ট আমাৰ দলে এনেকুৱা হৈ কিনে বেছি দুখ পাই যায় আছে ইটো নিমিত্তে এইটোতো নহ'ব এনেকুৱা কৰি থাকিলে নহ'ব কৈ কিনে আমাৰ দলে চব ৰিচাইনমেণ্টটো দেখাব লাগে কোঅপাৰেশ্যনটো দেখাব লাগে ইকি লগতে মিলাই কিনে এইটোতো নহ'ব কৈ কিনে আমাৰ এনেকুৱা হৈ আহি যাইছে আৰু এতিয়াতো চাবি আজি বি কালি বি এনেকুৱা হৈ থাকিলে আমাৰ নহ'ব কৈ কিনে চব মানুহ মিলাই কিনে যি হ'লে বি আমাৰ ৰেলী পিচফুল ৰেলী গ্ৰুপত গৈ কিনে হৈছে ভাল আপনার লাগা কর্পোরেশন আপনার লাগা মন দি কেনা আপনার টাইম দি কেনা আহা নিতে আপনার সব খুশি বা আছে আমার বস্তি ডিব্ৰুগড় কি ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হয়েছে এইটো আপনার সব শুনি না থাকিছে আজি লাগা পাব্লিক রেলে ডিব্ৰুগড় ভিলেজ কাউন্সিল বেনার দে আজি অর্গানাইজ করা সোমাই দে আমি দে neighboring villages alak alak organization kan kiman jun ba aina amian kote sat tina du rele do etia program lotak yaje khara gunda rakhi di ase sob manuke on behalf of the Dipuban Naga youth khushi paise de guna janai di ase age de amian Dipuban village council chairman ba goi dise repetition korbo ami aji amian naga manuan ko chai ase itu he utul munjai sami morning la bat khai na berai na adam dro sam la bat kham dro nutun ekta faction hola jay faction kundu osa ase kundu misa ase kun he freedom fighter ase illegal taxation extortion threatening এতিয়া মিলান নাগালেণ্ড কি হৈ যায় আছে পাব্লিক লিডার্স কান সিভিল সোসাইটিস কান তো আপনি কালা ধমকি খাবলে কানে বুঝিলে যে এইটো কোশ্চেন পাউন যায় আমি পাব্লিক কান দি নো হয় কোবরা আজি রাস্তা দি ওলালা আছে আমি কান পৰা মঙ্গালান হয় এইটো আপনি কান ইন জেনারেল সব কি কৈ আছে হইছে ইনাফ বন্দুক লাগা দুনিয়া নয় ট্যাক্স কালেক্ট করার মধ্যে বন্দুক লই না যায় পেন লই না যায় আপনি আলা বন্দুক লগ দিলে আমি আলা পেন হে তাকত ওলাসতে গুনা একটা কথা জানাই দিয়া যাকে আমি গান নাগা মানুগান আগে আমরা কই না আইছে ইউনাইট করবে ইউনাইট করালা নই না আর নতুন নতুন ওয়ালা ওলাই কিনা আজি আমি গান নাগা সোসাইটি তো কি হয়ে যায় আছে আমি গান থমকি লবলি কানে এতে খারা করা নয় নাগা মানুষ হবি লোকাল হবি নন লোকাল হবি নাগালেন্ড সিটিজেন গানকে আপনার বন্দুক দেখাবলো কানে ফ্রিডম ফাইটার আছে কয়েছে নাকি এইটো একটা কোশ্চেন করে আমি আমি গান বস্তি দেখলা নহয় ইন্টায়ার নাগালেন্ড আমি গান আওয়াজ তো জানিব দিব লাগে শুনিব দিব লাগে ইনাফ ইজ ইনাফ আমি গান টলারেট নকৰব দিব পাৰিলা নহয় এনি উই আর
আমি কান এন্টি সোশ্যাল এক্টিভিটিস ইটো খোলা খোলি বন্দুক লইনা বিজনেস কান কি হবে কন্ট্রাক্টরস কান কি হবে পাবলিক কান কি হবে থ্রেটন করে না রাখলি তো আমি কান ওলা দিন তো আপনি বলা বলে জায়গা না থাকে বুঝে না অন বিয়া মতো ডিপুবার লাগাই ইউথ অর্গানাইজেশন সব মানুষকে বুঝে পাইছো না আমি জানাই আছে থ্যাংক ইউ আৰু আমি খান ইয়াতে চাৰ মালতে হ'লে কিমান আহি থাকে এইটো ক্ৰাইমছ খান এট্ৰচিটিজ খান মেজেড আউট কৰি থাকে হ'ল বি এতিয়া লেটেষ্ট ইনচিডেণ্ট আমি খান আগেতে কৈ দিয়া নিচিনা আমি খান লগা লিডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৰেচপেক্টেবল ল' এবাইডিং ৰেচপেক্টেবল লিডাৰ নাগা youth organization Dipupar laga naga youth organization la president ke bhi aur treason korise harass korise itu bara itu sob milai ne aji ete punchi jaise itu protest rally tu olai jaise itu ane ami an Dipupar naga women organization bi yate bichi reason to ase contempt kore ase inika anti social elements আহি কিনে এইটো এট্ৰচিটিজ ক্ৰাইমছ কান আমি আন লাভ বস্তিতে কমিট কৰোঁ আমি আন বেছি ৰিজেণ্টমেণ্ট কৰি আছে আমি আন ডিপুপাৰটো হ'লেতো এছ চেইড মিনি নাগালেণ্ড চব জাতি ইনক্লুডিং ইভেন নন লোকেলছ খান বি মিলাই কিনে আমি খানে ইয়াতে পিচফুল কো এছিষ্টেঞ্চ দে কোন বি প্ৰেজুডাইজ লৈ কিনে চব বি নাগা আছে কিনে আমি আন খুচি পৰা থাকে তো দুচৰা বাহাৰ পৰা আহি কিনে ৰেণ্ট লৈ কিনে আৰু আমি আন লগা বস্তি লগা নাম বদলাম নাম পুৰা ইটো একলা নহয় তাই নিজে একলা নাম বদনাম কৰা নহয় দে তাইটো হ'লেতো নাগা এছে হোল লগা নাম বদনাম কৰিছে নাগালেণ্ডটো হ'লেতো নাগালেণ্ড ফৰ ক্ৰাইষ্ট নাগালেণ্ডটো হ'লেতো খ্ৰীষ্টান ষ্টেট আছে কয় হ'লে ইন্নিকা মানুহখন পৰা আমি আনকে বদনাম কৰি আছে এইটো কাৰণে আমি আন এতিয়া আজি ইটো আমি লওঁতে আহিয়া নাই এইটো নহয় আজি দুচৰা ল' এবাইডিং চিটিজেন একটা লওঁতে আহিছে দুচৰাৰ লগ আহিছে আমি আন ইউথ লিডাৰ লগ আহিছে কালি আমি লাওঁতে হ'ব পাৰে আপুনি লগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাচ্চা ল'ব পাৰে আপুনি বাবা আমা হ'ব পাৰে এইটো কাৰণে আমি আন এইটো লাইটলি ল'ব নালাগে আমি আন ষ্ট্ৰংলি এইটো কণ্ডেম কৰিব লাগে আৰু আমি আন পাৰে তোক কিমান ষ্টেপছ লৈ কিনে এইটো কাৰ্ভ কৰিব পাৰিব এইটো মেনেজটো হ'লে ছ'চাইটি লাভ মেনেজটো হ'লেতো ডিল কৰিব পাৰে এইটো আমি আন চব জইন হেণ্ডছ কৰি কিনে আমি আনে এইটো কৰিবলৈ লাগে এইটো জানাই দি আছে Today, we have gathered here today, not solely against the incident that has occurred, but also to condemn all the various unlawful activities that happens in our day-to-day life, which affects the very fabric of our society. No individual in a civilized society should have to live in fear for their life, and we stand in solidarity to all the victims that have been targeted. That threat not only attacks the victim, but it also attacks the very principles of freedom, safety, and respect that we hold so dear. That threat should be condemned by all community, and the power of the community lies in its unity, its commitment towards justice, and its unwavering belief in the dignity of one's own freedom and right to live. The office of the Dipupar Naga Students Union will stand firmly for all the resolutions that have been adopted and will continue to strive for the safety and the welfare of every citizen. अपना दादा अपना बाबा अपना भाई कोण बा जगाते तो ये फॅक्शन ते तो किलोन सर असे तो सेक्रेटरी असे कैसे बोले अपना भी सपोर्ट करा असे तू इतु प्राय प्रॉब्लेम तू ओला असे तू सेल्फ स्टाइल बिशी हुआ पूरा प्रॉब्लम तो ओला से इतु करनी आज याते के दिन कुरा तो हले एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बोले भी काम ना आमा खान की कोया से इतु फैक्शन खान लोगों कोया से असली तो नागा पॉलिटिकल मूवमेंट लगा सीधा इतु को बोले थागा फैक्शन तो व्हाट इज फैक्शन सेल्फ इंटरेस्ट लगा ग्रुप पूछा करने असे तो নহলে মানে হুসাপুরা জাগরা কুরা খারা কুরা মানুপি আছে তো তো হুসাপুরা খারা করব মানুখান যে ইনি ফ্রি নাগা পলিটিক্যাল ফ্রিডম কারণে খারা করবলে দিবি না আননেসেসারিলি মানুষকে ডিস্টার্ব ন করবে কাম করবলে নাই ইতু তো হলে
আনএমপ্লয়মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহয় নাগা পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আনএমপ্লয়মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহয় দেই আপুনি একো কৰিবলৈ নাথাকিছে বোলে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে যাই কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে হেভেনতে যাবলৈ কৰিবি না প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে বি যাবলৈ নৰে হেভেন বি বিচাৰিব নৰে হেলতে যাবি হেলতে যাবি আমাৰ খানটো আমি বেছি খুশি পাতো ইটোপি একটা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা নিচিনা ইনচিডেণ্ট কিবা কৰা নাই ক'লে আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা কেটাৰিং নকৰিবতো ইটোপি একটা চান্স ফৰ অল অফ আছ তো ইটোৰ পৰা আমাৰ কাৰণে এইটো ফেকশ্যন খান লোকক ক'বলৈ থাকাটো কোনোবা হুচা পৰা মাদাৰলেণ্ড কাৰণে কাম কৰিবলৈ থাকিছে ক'লে ভিলেজ কাউন্সিল পৰা এইটো মানুহটো ঠিক আছে ৰিক্ৰুইট কৰি দিবি চাৰ্জ পৰা চাৰ্টিফিকেশ্যন দিবি নহ'লে মানে একো কৰিবলৈ নাথাকা পৰা এনেই উফালে পি খৰপি নাই ইফালে পি নাই আৰু ফেমিলি পি তাৰ একো নহয় এইটো তাৰকে এইটো ৰাখিবলৈ পি আলচে লাগে এইটো মানুহ খান পৰা ইন দ্য নেম অফ নেশ্যনেল নাগা পলিটিকেল ষ্ট্ৰাগল ক'ত ষ্ট্ৰাগল কৰা আছে আমাৰ খান দেখে নাই ষ্ট্ৰাগল কৰা আছে ক'লে মানে ক'ত কি কৰা আছে itu ayat perasaan tet palu. Ari naga political revolution itu halo volunteer aso tu volunteer. Tate jai jana apna pet palu wala karni itu organization hoy de. Itu karni ami sincerely appeal to all the Nagas and the Pupar village in particular. This is also very, very good opportunity for us to come together in this manner. Aro yate ajipra amakan hotai ni inka unitedly under village council inka thaki jaise gole ei to dipu parte to hole inka kurulepi inka hobo bhal no hobo kotti bola bole jana thagu nahibo tu India, government of India may be happy, but the way we public were suffering, this is something intolerable. And the other day, one faction said that there are automatic weapons accumulated by the general public, by the youth volunteers, by the students' union. What nonsense is that? We, the public, we don't need automatic weapons. This morning, is any one of us carrying any automatic weapons? No. We have come out openly to show our resentment against these activities. Enough is enough. And another thing that I'd like to pass on to the government of India is this. Ceasefire agreements have been signed and there are ceasefire ground rules. Why are they there? They're there to be implemented in letter and spirit. So, why don't the ceasefire monitoring cell or group ensure that these ground rules are followed too in letter and spirit? Once that ground rules are followed, we won't be facing all these problems. Ground rules clearly say that there shall not be any extortion, forcible collection of money, kidnapping, threatening. So ito kan enforce kuri dibi na. Which ito? Mukan public kanina gusto tibuli kam na ito. Enforce the ground rules. Government of India be ito sign kuri di gina kusi pa se. To ito enforce kuri dibi ba? No higina kali paper de tagado ki kam ase. Another thing, cadres kan ke designated camp kan de rakhi dibi na. That is also another point in the ceasefire ground rules. It to implement Kurvina. Why are they allowed to be moving among the populated areas with arms and ammunition in uniform, threatening, kidnapping, summoning? It to stop Kurvina. Aro dosra ekta ceasefire office. Why on earth do they require an office? Take an office the kigure. Innocent public kan ka summon kuri kina tade loi jai kina threaten kuri ko maramari kuri ko
village council kan la authority bi undermine kuri kina council to ki ase moi kan la office ta ahibole dibe moi kan la office the audacity of these people intolerable. Enough is enough. Itia moi kan public kan once we move out we don't need automatic weapons to show our anger. Remember what happened in 2003 in Mokokchung. The general public they rose and chased away one major faction of the NSCN. Remember that the public don't need any automatic weapons, I repeat. Moi kan la anger to Wednesday, go south yesterday, itu government of India ki bhi janai dibe underground factions of Amakan newspaper de bishi sal puri ase kiba biya kam hobo kidnapping hobo bunduk loi kena chor kora laga robbery case de attempted murder de arrest kurubo itu laga group ulabo newspaper de ek din dui din bishi de to itu laga group ra amakan najane de itu manu to amanu le nai korna newspaper de ulai itu ki matlab 26 organization আছে হলে বি কোন বি রেসপন্সিবিলিটি তো মন নাই আনি কেনা তো খাবলে মন যায় হলে বি চোর করে কেনা নাই তো ধমকি দি কেনা মানুষ কি অ্যাটেম্পটেড থ্রেটেনিং করে কেনা কিডন্যাপ করা পিছিয়ে তো আমাকে না জানি কোয়া লাগা তো কি আছে নাগা মানুষ বুকদু আছে নাকি নহয় দে পাবলিক কান উঠিছে গলে দে নহব দে আমাখান এতিয়া গ্রুপ কোন হলে বি টাইম আই যাইছে দে ইতিয়া আলফাবেট কুন্দি কবলে তো 26 লেটার সি আছে আমাখান 6 আগস্টে রেলি থাকা দামতে অফিশিয়ালি তো 24 হইছে 18 দিন দে না 3 হপ্তাহ দে 26 হইছে আলফাবেট পর কুন্দি কলে তো A to Z তো এটা তো নাই এটা তো নাম্বারস দি যাব লাগিব তো নাগা মানু তো 30 পঞ্জা বেশি দে 40 পঞ্জা বেশি দে 50 পঞ্জা বেশি দে ho enough is enough কব নাকি আজি পৰা লৈ কিনা আমাখান ডিমান্ড কৰিবলৈ লাগে কে সিজ ফায়াৰ তো পংস্থাই আছে হলিবি ফেকশন তো কিলি 26 আছে কোনা কোয়েশ্চন কৰিবলৈ লাগা টাইম হৈ যাইছে দে ফেকশন লাগা রুট কষ্ট কি আছে কলে তো ট্যাক্সেশন ইলিগাল আনএবিটেড ট্যাক্সেশন আছে দে ফেকশন তো কিমান জনম হৈ আছে পানি আইছে লাগা কথা কোৱা আছে revolutionary government previous speakers kan naga ho former president or village council chairman kan koa nisna revolutionary kan do sabi bunduk to power to barrel of the gun koa do ita do nijor manu ki mari boli try kori ase threaten kori ase amakan jani ase revolutionary laga ekta ase ke a revolutionary is like a fish in the water and the water is the people koi na amakan takan laga red book ki lekha laga do jani ase itia do amakan manu do takan threaten kora shuru hoise takan nimite takan public nimite fight kora do ulta public ki threaten kori gena taxation pura mora muri kori gena inflation syndicate taxation or itia monopoly to sob takan market ti thuri gena itia do moraboli try kori ase to kon nimite fight kori ase Dipubor is a nerve center for Dimapur area. Ekta side phale left phale saishe kole do amakan main commercial town Dimapur. Ekta side phale kole do one of the fastest growing town in Nagaland. Chumukidima town ase. Itu majute amakan Dipubor do very important hoi jaise. Ekta phale bi amakan Dipubor village council pra itia nisna decision khita ise kodo iman bhal noy amakan pra claim kori kena village council ke dunia ba dibo abi na inka action loa damde sabi contract ke death threat scooty nime death threat olo piche to dukan death threat olo piche to apni laga ghor nime de apni laga mati nime de olo piche to maiki bacha nime de na threat pi ai jabo de itu tamdi to kun khara hobo aji nisna pura decision loi kena khara hua nai kole do kun bra khara hobo gobi do aji nisna naga manu ki sob ki koi ase 1800 busti Nagaland de ase
আমাখান খাৰা কৰিব আহিবি নিজৰ এৰিয়া নিজৰ ৰেঞ্জ দে নিজৰ বস্তি দে নিজৰ টাউন দে সব টাউন দে अलग अलग सिटी बना लगा जगह दे नागा मनु আজি निसना इतु रेली दो लई केना खारा हुआ नाही गलो दो एकटा कान बरा हुने केना एकटा कान बरा जाय जाबो दे इतु बरा आमाखान আজি लई केना कोहिमा दे थका लगा दो लेट द फायर बर्न और आमाखान इतु नुहा तक तो आमाखान नुहुमाबो कोना आमाखान एकटा डिसिजन আজি लबो आमाखान लगा डिमांड एकटा दो होबले लागे কোন ফেকশন হবি এটা তো নাই কছে ডিসওন করে আছে তাই কি অ্যাকশন লব কছে এটা তো ঈশ্বরই জানি আছে এটা বড় এনএসএ এটা শাটার ডাউন ডিসিসিআই পৰা লৈ কিনা সিএনসিসিআই পৰা লৈ কিনা আমাখান শাটার ডাউন 2 মাহ আগতে হৈছে তাতে রিপ্লাই দিয়া দো হোম কমিশনার পৰা আর্মস কার্ডার্স খান পাবলিক কে ডিস্টার্ব করা খান দো এনএসএ দে বুক করব গৈছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দে বুক করব গৈছে तो अभी ना आज ही लगा दो एनएसए दे बुक करिबे कोना डिमांड करबो एनएसए दे बुक करले तो फॉर 2 years नो बेल अदरवाइज काली परसो दो लॉयर दो एकटा आगे एकटा होगे केना ताखान के बेल ऑफ दिबोले बिसारबो नागा कानून और नियम दो इतुई आसे पुलिस और लॉयर खान मिली केना क्रिमिनल्स कान की भी बिशु उलाई दिया से कोना जोआ हफ्ताए ताखान लगा लो प्रेसिडेंट ब्रा क्वेश्चन होय खोय मारे इतु ब्रा एनएसए दे बुक ब्राने गुलो दो आमाखान चुपचाप न होबो कोना आमाखान আজি पब्लिक रिजोल्यूशन तो लोबले लागिबो आमाखान सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप के और एकटा जानाबोले मन जाय और जानाय থাকিবो আপনি খান লাগা কাম জানি কেনা কাম নকৰিলে দো आमाखान कोबले मन থাকা দো একটা কেটার পর একটা ফালি পলাই যায় তাখান এন্টি ডিফেকশন লো দো মই ভাবিছে অনলি আমং দ্য এমএলএস আছে ভাবিছে নাগাল্যান্ডে নহয় কেনা ইন্ডিয়াতে নহয় কেনা ওয়ার্ল্ডে আসলা ফেকশন ইমান আছে আজি তো ইয়াদি ফেকশন দে আছে গলে তো কালি পরশু তো দাদি ফেকশন দি পলাইছে কব এটো কত হবো এটো পৰা আমাখান ডিমান্ড করে আছে কে সিজ ফায়ার মনিটরিং গ্রুপ our chairman bra loi gena কোন লাগা ফেকশন দি কিমান কেডার আছে এটো তো ক্লিয়ার কাট লিখি কিনা থাকিব লাগে or appropriate action should be taken otherwise একটা ফেকশন তো আজি তো 100 আছে কালি পরশু তো 200 হবো 300 হবো এটো হলে তো নহব এটো পৰা আমাখান কেডার্স খান কোন সিজ ফায়ার খান আছে এটো খান গিবি ডিজিগনেটেড কেম দে রাখা লগতে আর্মস লাগা কার্ড পি কন্ট্রোল কৰি কিনা পাব্লিক কে হ্যারাস নকৰ বুলি লাগা কোৱাদো আমাখান আজি পৰা লৈ কিনা এটো বি ওয়ান গভর্নমেন্ট ওয়ান ট্যাক্স গভর্নমেন্ট একটা নোহা থাক নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু তো আমাখান কন্ডেম করা নহয় ইটস আন্ডার নেগোসিয়েশন as one of the longest running negotiation in the Southeast Asian area de niga hoy ase for how long kiman lamba negotiation korbo 27 years negotiation hoy ase bacha bi jonom hoy kena graduate korna bi shadi hoi jaise de ceasefire shuru hoi kena kiman lamba korbo naga manu tolerate korli na paribo etu bra amakan aji ekta demand korbole laga do no more ceasefire agreements with any of the splinter groups etu bi ekta demand hobole lage or amakan previous speaker khan bar kwani sna amakan naga public to ruki ase really thaki ase as our right amakan freedom of expression use kori kina kori ase ekdin do amakan naga dangoria khan bra action lo nai kole do ta khan trigger happy gun loading cadres khan birai kina public ke harass kori kina birai lido naga public khan do ekdin do na amakan bi bunduk manga suru hobo amakan bi defend korbole bunduk mangibo inika laga time ekta ai jaw etu bra amakan yade amakan DNYO Dibubur Naga Youth Organization itu ge amakan bishi respect kore amakan youth formation kori kina hand in hand shoulder to shoulder bishi self fight kori kina 2017 de yade Dibubur laga Naga Youth Organization bra aviso or pandang nang sang bi sacrifice kori shi de naga manu nimi de itu bi kundo or sukanai
Naikan Naga Manu, Naga Future Nimide, Article 371 Nimide, Naga Laga Nimide Asikuludo, Dipupar Youth, Naga Youth Organization, Ki Tiabi, turned down Puranai. They have made the supreme sacrifice. Or Aji Moy appeal Korea se, Kiman Youth Kan Aji Aigana se, Idu Subhash Chandra Bose Pra Kuanisna. Give me blood and I will give you freedom, Kuanisna. Amakan Lagi Lido, Dipupar Naga Youth Organization Nimide, to be free from taxation, to be free from illegal, unabated taxation, extortion, kidnapping. Let us be willing to make the supreme sacrifice. Or Amakan, DNYO Kange, Aji Luigena, key decision Amakan 6th of August, AYO Bra organized Kurigena Luishe, public related Amakan decision neta Luishe. Itu ki ase bole do Nagaland tribal apex body kan sob miligena Nagaland youth organization khuli boli laga. Itu kotha do koise holibi aji DNYO bra organize kora do itu dream do hui ase nigi bhabi ase. Naga political talk do let our parent bodies, parent apex bodies and ho tribal bodies, let them take the decision. But our youths should be ready for any eventualities. We should be ready to tackle this unabated, ever-growing factions and groups that are harassing, intimidating, and threatening our people. Ito bra mo laga kotasi subo. Long live Dipupar Village Council. Long live Dipupar Naga Youth Organization. Koknalim. I bring greetings to you from the office of the Angami Youth Organization and extend our utmost solidarity to the Dipupar Village Council for organizing this public rally against unabated taxation and extortion. We gather here today, not just as individuals, but as a community, united by our shared struggles, our shared aspirations, and our shared resolve to stand against injustice. We are here because we believe in the fundamental right to live with dignity, free from the burden of exploitation and unjust taxation. We stand here today to say enough is enough. Our voices, our sweat, our toil should not be used in the pockets of those who exploit our vulnerability. We demand an end to the culture of fear and intimidation that has taken hold in our community. This rally is not just a protest. It is a call to action. It is a clearing call to every citizen to stand up and speak out against this injustice that's happening today. Today, we stand and send a clear message. We will no longer be silent. We will not be a mute spectator. We will no longer accept exploitation. We will fight for our rights, and we will not rest until justice is served. Our gathering represents more than a mere collection of voices. It is a potent declaration of our collective determination to confront and dismantle the malevolent element that seek to undermine the very fabric of our society. We stand united to denounce, in the most emphatic and categorical terms, the abhorrent tactics employed by these criminal actors. The actions transcend mere legal violation. They are direct assaults on the integrity, security, and core values that we unite our society. As a unified society, we must stand resolutely against these despicable practices. We demand that those responsible be brought to justice with the full force of law, facing stringent penalties and comprehensive legal action. We will not tolerate violation of our fundamental rights and safety. We must defend the right of our leaders to serve without fear and ensure
that every citizen can live and work free from intimidation. Those who threaten the leaders and citizens must face severe legal consequences, with vigorous prosecution and stringent penalties to detect such destructive behavior. We the Nagas, we have silently endured the brunt for many decades. But now we shall no longer remain a silent spectator. It's time we wake up. It's time we unite and fight against all these antisocial elements, against all those who are trying to suppress the people, those trying to instill fear in our hearts and homes, those in the name of nation building has fragmented our society into pieces, those in the name of freedom has hijacked our rights and freedom that once existed. Going back to the Naga history, Naga stood unwaveringly by our Naga national heroes, but today we are unable to testify our history. Today, Nagas are facing multi-layered taxation, extortion, kidnapping, and threats, which have hindered the socio-economic growth of our society. This new social order of fear and insecurity is not what we had longed for. We will not tolerate this anymore. Today, we Nagas should adopt a new slogan, "Enough is enough," to lead our fight against all these social evils. You are not alone. We are not alone. Every Naga, young and old, are eagerly waiting for a clarion call to rise and fight against these illegal and unethical practices, and we shall overcome this. This is our new struggle, my dear brothers and sisters, my dear fellow Nagas. Let's do it together. Last but not least, I call upon every right-thinking citizens to live and act with integrity, understand our responsibility, because every good citizen adds to the strength of a nation. Our gathering here today must be a remarkable day for the change Nagas free from all unabated taxation, extortion, kidnapping, and threat. To end my speech, I would like to quote a quote from Mr. Douglas Adams. To give real service, you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity. May God be with us in our fight, Kuknalim. God bless and thank you. Amar naga sobtu Krishna seble koi. Oi hosas. Olibi dorom tu alag badli kurishe Krishna kuratu komti hoinigi. Hoisenigi inega monte aye. Amar naga behalf the missionary kurgine international national te thakabilak behalf te itu koise. Amigan, Nagaland for Christ. Ito dam, bisi bhal banai jo. Ito nisna, mon barabi yat kuri thakibo, kam te hala gola tebi. Ito manner te he, choli bole, amar missionaries behalf para request kore ase. Ki manjon, amar naga Christian manner naga image to bia kore. আমি খান গেন্টি কৰিবলৈ নোৱাৰা হৈছে বলে কোৱাবি শুনিছে আমি কাৰণে এটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আজি পৰা এটো পাব্লিক ৰিলে কদম পৰা কিমানজন এনেকা বিয়া হালতে আৰু বিয়া লগা প্লান্টে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈছে বলে কয় জঙ্গল দে বিৰা বলে না জানি কিনে বস্তিতে থাকি কিনে পাব্লিককে দুখ দিয়ে এনেকা কিমানজন থাকিছে আজি পৰা আমাৰ মিশনাৰী বিহাফতে কৈ আছে এনেকা নিয়ম বিহেভটো আৰু ৰিপিট নকৰিবি না আমি আউটসাইড দ্য মিশনাৰী কৰাটো এইবিলাক সব কাৰণে আমি মেছেজ দিবলৈ বহুত দুখ হৈ যায় এইটো কাৰণে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট এইটো আমাৰ নাগা সবকে জনাই আছে গড ব্লেছ ইউ গুড নাইট আমি ইয়াতে রেজলিউশন বানাই কিনা আছে without this resolution without submitting a memorandum to the government this rally will be a meaningless itu nimide itu purina honai dibo and I will hand over to the chairman Dipura Village Council so that he will hand over to the deputy commissioner
to the Deputy Commissioner, Chumugidiman, Nagaland. Honorable Sir, the Dibubur Village Council strongly condemn the persistence of the criminal activities in the Dibubur, which has led to the significant harm to the individual, families, and business, creating an environment of fear and insecurity. The community has a shared responsibility to work together with the law enforcement, local authorities, and social service to address the root cause of the criminal and to ensure the safety and the well-being of all the citizens. Whereas Mr. Kahuvichisi was apprehended for threatening the president of the Dibubur Naga Youth Organization and the civilian with the firearms. He was also involved in several instances disturbing peaceful coexistence of the general public. The Dibubur Village Council therefore adopt the following resolution. Number 1, resolve that the Caribbean should be strictly booked under the relevant section of the National Security Act 1980, that is NSA. Number 2, resolve that we strongly oppose the granting of bail in order to maintain the integrity of the judicial process and protect public safety. Any group or individual endowed in granting bail to the culprit, they will be held responsible for any untoward consequences. Number 3, resolve that they understand strongly oppose the carrying of firearms in the public place within the Dibubur village jurisdiction. Number 4, resolve that we reaffirm our stand for adopt of one government, one tax policy that would consult tax collection and administration under the single government authority, thereby simplifying the tax system and enhancing the economic efficiency. Number 5, resolve to strictly enforce the ceasefire ground rules in letter and spirit. Resolve that Mr. Kahuvichisi will be immediately expelled from the Dibubur village. Signatories, Chairman, Dibubur Village Council, HGB Dibubur Village Council, Chairperson, Dibubur Naga Women Organization, President Dibubur Naga Youth Organization, President Dibubur Naga Students Union. These are the signatories. In addition to that, the organizing committee have also requested that if you want to be a part of the signatories, apni agina pichide tadi আমি han plain paper with the writing pad rakhina ase tade apni ami sign korina yate endorse korina ami milai gina punchai dibo mona ase guna itu bi janai di ase. So I will hand over this resolution to the chairman Dibubur Village Council so that he will hand over this memorandum to the Deputy Commissioner. So please come. Itu resolution to ami ngala chairman ba jagina deputy commissioner ke punchai dibo guna sobke janai di ase. Thank you so much. Kiman jun aise bishi khushi paise aro iman diri holibi chair na thakili bia apni kana agne man diri khara gorna ide apni ngala support dekhai dia nimide on behalf of the Dibubur Village Council, on behalf of the organizing committee apni nge bishi thanks ase guna janai di ase aro etia most important the media fraternity kiman jun aise agina ball coverage dia nimide we really appreciate you. Thank you so much media fraternity.